أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير مناع للخير مناع للخير معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك عتل بعد ذلك عتل بعد ذلك زنيم 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 عتل بعد ذلك زنيم كان كان ذا مال وبنين ذا مال وبنين ذا مال وبنين كان ذا مال وبنين إذا تتلى إذا تتلى إذا تتلى عليه آياتنا عليه آياتنا عليه آياتنا قال أساطير قال أساطير قال أساطير الأولين أولين أولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه 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 على الخرطوم على الخرطوم على الخرطوم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم إنا بلوناهم إنا بلوناهم كما بلونا كما بلونا كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب الجنة إذا أقسموا إذا أقسموا إذا أقسموا ليصرمنها 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 مصبحين مصبحين مصبحين
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يستثنون ولا يستثنون فطاف عليها فطاف عليها فطاف عليها طائف من ربك طائف من ربك طائف من ربك وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم। दोस्तों, अगर आप भी हमारी उस्मान गनी ऑनलाइन कुरान करीम एकेडमी से कुरान करीम और दीगर इस्लामी तालीमात सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, स्काइप और हमारी ईमेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उसके साथ साथ इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नेकी की रग़बत दिलाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।